एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज होची रज रज उपलक्षे भौणी माननकु खास करके हार्दिक शुभकामना। रज उपलक्षे घरे तैयारी होची पोड़ पिठा। चलंतु देखिबा केमिति बना होची पोड़ पिठा। पोड़ पिठा तैयारी करिया पई एबे मम्मी काटुचंदी नडिया, एडे अछि गुड़, अलैच, काजू, ब्लैक पेपर, अलैचटा को छेचा जाउची गुंड करा हबो। मम्मी एइटे अलैच छेचुचंती, छेचा सरीला एबे वर्तमान। चलंतु देखिबा या परे कोन करा होची। तो भी छेची की गुंड करा हबो। देखंतु ये मोर मम्मी बनोचंती एबे। छेचा हेकी रेडी हेई गेला। ये होची बिरी आउ चाउଳ बटा। एबे एथिरे पडिबो गुड़, गुड़ पड़िकी एबे सेटबू ताइरे मिसा जीवो। चलंतु देखिबा कोन होची केमिति कोन करूचंदी मम्मी। ये मिसी गला गुड़ एबे बिरी आउ चाउଳ बटारे एबे पडिबो सॉल्ट स्वाद अनुसारे। पडिबो नडिया, एबे पडिबो ब्लैक पेपर, पडिबो अलैच, एबे से पडिबो काजू, सब जगह को मिक्स करा हबो। मिक्स हे गला पूरा। एबे चलंतु जीवा कुकिंग करिबा पई। प्रेशर कुकर रे बना हबो पोड़ पिठा। प्रथम पडिला घियो, प्रेशर कुकर रे तार चारि पार्श्व रे लगा जिवो घियो। घियो लागिला परे प्रेशर कुकर भितरे किछिटा कदली पत्र दिया जिवो, जोटारे की पोड़ पिठा हमर बेसी पोड़िबो नाही। आउ कदली पत्र पई तार स्मेल और टेस्ट किछि यूनिक आसीबो। एबे पुणी पड़िबो कदली पत्र ऊपर घियो, डालडा घियो। आपण ए डालडा घियो बदଳରେ रिफाइंड भी लगे पारिबे आउ गुआ घियो भी यूज करि पारिबे। गैस लागी गला, बसिबो प्रेशर कुकर। କିଛି ସମୟ ଏବେ ତାତିବାକୁ ଦେବା ପ୍ରେସର କୁକର କୁ। तापरे आमे जो बनेइथिबा बेटर पोड़ पिठा पई सेटा देबा टिके सिए गरम हबा परे बेटर रे पड़िबो किछि बेकिंग सोडा क्वांटिटी हिसाब रे हाफ चामच सेटा को भलो भाबरे मिक्स करि देबा। ଏବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ସେଥିରେ ପଡିବ ବେटर। बेटर पड़ीगला, बेटर पड़ी रेडी ହେଇଗଲା। देखंतु एबे प्रेशर कुकर रो घोड़णी देबा। एई सिटी काढ़ी की कम से कम 30 मिनिट हमें मीडियम फ्लेम रे बसेइबा। बसीगला बेटर। चलंतु मिसिबा 30 मिनिट परे। मिनिट ହେଇଗଲାଣି गाइस। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ବନିକି ରେଡି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ।
ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ପିଠା ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। परफेक्ट बनिके रेडी ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଡ଼ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ବନିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡିଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଓପେନ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ କାଢୁଛନ୍ତି। ବାହାରି ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ପୋଡ଼ପିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ କଟିଂ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମର ମମିର ବର୍ଥଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ମମିଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ମନା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମମି ଗୋଟେ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ କେତେ ସ୍ମୁଥ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ୱାଓ ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଘରେ ବି ଟିକେ ମିଠା କମ ଖାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଠା ବି ବେଶୀ କରାହେଇନି ନର୍ମାଲ ଅଛି। ସ୍ପଞ୍ଜି ଅଛି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ନିହାତି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲୋ ଟାଟା ବାଏ ପୁଣି ମିଶିବା କାଲି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ।